ओम श्री परमात्मने नमः। यामिह कारुणिकं शरणं गतोऽप्यरिसहोदर आपमहत्पदम् तमः माशु हरिं परमाश्रये जनकजाङ्कमनन्तसुखाकृतिम्। जिन करुणामय की शरण में गया हुआ शत्रु का भाई भी शीघ्र उन्नत पद को प्राप्त हुआ। यामीह कारुणिकम शरणम गतोप्यरि सहोदरम आप महत पदम। जिस करुणामय की शरण में गया हुआ शत्रु का भाई भी शीघ्र ही उन्नत पद को प्राप्त हुआ। जानकी को गोद में लिए हुए निरतिशय आनंद रूप उस परम ब्रह्म श्री रामचंद्र जी की शरण में मैं प्राप्त होता हूँ। हरिओम। तमः माशु हरिम परमाश्रय जनक जांकमनंत सुखाकृतिम। यामीह करुणानिकम यामीह कारुणिकम शरणम गतोप्यरी सहोदर आप महत्पदम। तमः माशु हरिम परमाश्रय जनक जांकमनंत सुखाकृतिम। श्री गौर्यो श्री गौर्या सकलार्थदम निज पदाम्ब भोजेन मुक्तिप्रदम प्रौढ़म विघ्नवनम हरन्तमनघम श्रीढुंढी तुंडासिना। वंदे चर्म कपालिकोपकरणैर् वैराग्य सौख्यात्परम नास्तीति प्रदिशंत विधुरम श्री काशी केशम शिवम। श्री पार्वती जी के द्वारा सब इष्ट पदार्थों को देने वाले श्री गौर्या श्री गौर्या सकलार्दथम निज पदाम भोजेन मुक्ति प्रदम अपने चरण कमल से मोक्ष देने वाले प्रौढ़म विघ्नवनम हरंतमनघम श्री ढुंढी तुंडासिना श्री गणेश जी के मुख रूप तलवार से प्रबल विघ्न समूह को दूर करने वाले वंदे चर्म कपालिकोपकरणैर्वैराग्य सौख्यात् परम गज चर्म खप्पर आदि अपनी सामग्री से वैराग्य सुख से बढ़कर कुछ नहीं है ऐसा उपदेश करते हुए नास्तीति प्रदिशंत मंत विधुरम श्री काशी केशम शिवम। ऐसा उपदेश करते हुए निष्कल्मष अविनाशी काशीपति श्री शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। यया विना जगत सर्वं जड़ोन्मत्त पिशाचवत् भ्रमांधकार नशिन्यै वागीश्वर्यै नमो नमः। श्री गुरुं सच्चिदानंदं स्वतंत्रं परमं शिवं सर्वगं सर्वकर्तारं परमात्मानं परात्मानं नमाम्यहम्। यत् कृपाल व मात्रेण मुको भवति पंडिताः वेद शास्त्र शरीराम ताम वाणीं वीणा कराम भजे। जिसकी कृपा के लेश मात्र से गूंगा भी पंडित हो जाता है। यत् कृपाल मात्रेण मुको भवति पंडिताः वेद शास्त्र शरीर वाली उस वीणा पाणी
श्री सरस्वती का मैं ध्यान करता हूँ। वेद शास्त्र शरीराम ताम वाणीम वीणा कराम भजे। कामाक्षी दत्त दुग्ध प्रचुर सुर नुत प्राज्य भोज्याधि पूज्य श्री गौरी नायक अभि प्रकटन शिवारा मार्य लब्धात्म बोधेय। श्रीमद् गोपाल गीर्भिः प्रकटितपर माद्वैत भाषा स्मितास्य श्री मद्गोविंदवाणी चरण कमलगो निर्वक्तो हम यथावली। अपने नाम से श्री विष्णु तथा शिव के साथ अपना अभेद प्रकट करने वाले श्री शिवराम योगी कांची में रहते थे। उन्हें श्री कामाक्षी देवी ने अपने हाथों से देव दुर्लभ प्रचुर खीर दी। उसे खाकर वे अति पूज्य हुए। उन्होंने श्री गोपाल सरस्वती को आत्म उन्हीं से श्री गोपाल सरस्वती को आत्मबोध की प्राप्ति हुई। गोपाल सरस्वती से प्रकटित परम अद्वैत की आभा से श्री गोविंद सरस्वती जी का मुख कमल विकसित हुआ। उन्हीं गुरु महाराज के चरण कमल में भ्रमर के समान गया हुआ मैं ज्ञान प्राप्त कर सुखी हुआ हूँ। कामाक्षी दत्त दुग्ध प्रचुर सुरनुत प्राज्य में प्राज्य भोज्याधिपूज्य श्री गौरी नायकाभित प्रकट शिवरामार्य लब्ध्वात्म बोधैः। श्रीमद्गोपालगीर्भिः प्रकटितपरमाद्वैत भाषा स्मितास्य श्री मद गोविंदवाणी चरण कमलगो निर्वृतोऽहं यथालिः। श्री शंकरं भाष्यकृतं प्रणम्य व्यासं हरिं सूत्रकृतं च वच्मि। श्री भाष्यतीर्थे परम हंस तुष्ट्यै वाक्जालब्ध छिंद दमभ्युपायम। भाष्यकार श्री शंकराचार्य जी एवं सूत्रकार भगवान श्री वेद व्यास जी को प्रणाम कर परमहंसों श्रेष्ठ हंसों के संतोष के लिए भाष्य रूप शास्त्र जलावतार में वाक जाल रूपी बंधन को दूर करने के उपाय को कहता हूँ। श्री शंकरं भाष्यकृतं प्रणम्य व्यासं हरिं सूत्रकृतं च वच्मि। श्री भाष्यतीर्थे परहंस तुष्ट्ये वाक्जालबन्धच्छिदमभ्युपायम्। विस्तृत ग्रंथ वीक्षायामलसं यस्य मानसं व्याख्या तदर्थमारब्धा भाष्य रत्न प्रभा भिदा। भाष्यकार श्री शंकराचार्य जी एवं सूत्रकार भगवान श्री वेदव्यास जी को प्रणाम कर परमहंसों श्रेष्ठ हंसों के संतोष के लिए भाष्य रूपी शास्त्र जलावतार में वाकजाल रूपी बंधन जाल रूपी बंधन को दूर करने के उपाय कहता हूँ। विशालकाय ग्रंथों को देखने में जिनका मन आलस्य युक्त रहता है उनके लिए भाष्य रत्न प्रभा भाष्य रूपी मणि की कांति नाम की व्याख्या रची जाती है। भाष्य रत्न संचित एक अनंत शुद्ध शाश्वत अविकारी गिरा ज्ञान गोतीत भीति हरता सुखकारी सहज सांस श्रुति जासु शेष सारद गुण गावत केवल भ्रुकुटि विलास विश्व पालत उपजावत आत्म ज्योति आनंद धन द्वैत दूर दुख द्वंद्व हर
नमन करूं छल छाड़ कर प्रसन्न हो जे देववर। वंदौ नरहरि व्यास विपिन अद्वैत विहारी द्वैतवाद गजमक्त मानमद मर्दनकारी। रचा शास्त्र वेदांत वेद सिद्धांत प्रकाशक अद्भुत युक्ति अपूर्व भेदहर संशय नाशक। श्रीमच्छारीरकं भाष्यम् प्राप्य वाक्शुद्धिमाप्नुयात् इति श्रमो मे सफलो गंगामृत्योदकं यथा। यद्ज्ञानसमुद्भूतम् इन्द्रजालमिदं जगत् सत्यज्ञानसुखानन्तम् तदहं ब्रह्म निर्भयम्। इह खलु स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति नित्याध्ययन विधिना आधीत सांग न स्वाध्याये तद्विजिज्ञासस्व सोन्वेष्टव्यः सा विजिज्ञासितव्यः आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यः इति श्रवण विधि रूप लभ्यते तस्यार्थः अमृतत्व कामेन अद्वैतात्म विचार एव वेदांत वाक्यैः कर्तव्य इति। तेन काम्येन नियम विधिना अर्थादेव भिन्नात्म शास्त्र प्रवृत्ति वैदिकानां पुराणादि प्राधान्यम वा निरस्यते इति वस्तुगतिः। तत्र कश्चिद्दिह जन्मनि जन्मानन्तरे वा अनुष्ठितयज्ञादिभिः नितान्त विमलस्वान्तौ अस्य श्रवण विधेः को विषयः किं फलं को अधिकारी कः संबंधः इति जिज्ञासते। तं जिज्ञासुमुपलभमानो भगवान् बादरायणस्तदनु बन्धचतुष्टयम् श्रवणात्मक शास्त्रारंभ प्रयोजकं न्यायेन निर्णेतुमिदं सूत्रं रचयाश्चकार अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति। ननु अनुबंध जातम विधि सन्निहितार्थ वाद वाक्यैरेव ज्ञातुं शक्यं तथा ही तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते इति श्रुत्या यत्कृतकं तद्नित्यम् इति न्यायत्वा न जायते म्रियते वा विपिश्चित यो वै भूमा तदा मृतम् अतोऽन्यदार्थम् इत्यादि श्रुत्या च भूमात्मा नित्यः ततोऽन्यदा नित्यमिति विवेको लभ्यते। कर्मणा कृप्याद्दिना चितः संबादितः सत्स्याद्दुर्लोको भोग्य इत्यर्थः। विपेश्यद नित्यज्ञान स्वरूपः परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्यकृतः कृतेन आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति इत्यादि श्रुत्या अनात्म मात्रे वैराग्यं लभ्यते। परीक्ष्य अनित्यत्वेन निश्चित्य अकृतः मोक्षः कृतेन कर्मणा नास्तीति कर्मत फलेभ्यो वैराग्यं माप्नुयादित्यर्थः। शांतोदांत उपरतास्ति तिक्षुः समाहितः श्रद्धाविक्तो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं पश्येत् इति श्रुत्या समादिष्टकं लभ्यते। समाहितो भूत्वा इति कण्वपाठः उपरतेः संन्यासः
न स पुनरावर्तते इति स्वयं ज्योतिरानन्दात्मकमोक्षस्य नित्यत्वश्रुत्या मुमुक्षा लभ्यते। तथा च विवेकादि विशेषणवानधिकारिति ज्ञातुं शक्यम्। यथा य एता रात्रिरूपयन्ति इति रात्रिसत्रविधौ प्रतितिष्ठन्त इत्यर्थवादस्थ प्रतिष्ठा कामः तद्वत्। तथा श्रोतव्यः इत्यत्र प्रत्यार्थस्य नियोगस्य प्रकृत्यर्थो विचारो विषयः। विचारस्य वेदान्ता विषया इति शक्यं ज्ञातुम्। आत्मा द्रष्टव्यः इत्यद्वैतात्मदर्शनमुद्दिश्य श्रोतव्यः इति विचारविधानात्। नहि विचारः साक्षाद्दर्शनहेतुः अप्रमाणत्वात् अपितु प्रमाणविषयत्वेन। प्रमाणं च अद्वैतात्मानि वेदान्त एव तं त्वौपनिषदं पुरुषं वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः इति श्रुतेः। वेदान्तानां च प्रत्यक् ब्रह्मैक्यं विषयः तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि इति श्रुतेः। एवं विचार विधेय फलमपि ज्ञानद्वारा मुक्तिः तरति शोकमात्मवित् ब्रह्मविद् ब्रह्मेव भवति इत्यादि श्रुतेः। तथा संबंधोप्यधिकारिणा विचारस्य कर्तव्यतारूपः फलस्य प्राप्यतारूपः इति यथा योगं सुबोधः। तस्मादिदं सूत्रं व्यर्थमिति चेद न तासामधिकार्यादिश्रुतीनां स्वार्थे तात्पर्यनिर्णायकन्यायसूत्रभावे किं विवेकादिविशेषणवानाधिकारी उत अन्यः किं वेदान्तः पूर्वतन्त्रेण गतार्था अगतार्था वा किं ब्रह्म प्रत्यग भिन्नं न वा किं मुक्तिः स्वर्गादिवलोकान्तरम् आत्मस्वरूपा वा इति संशयनिवृत्तेः। तस्मादागम वाक्यैरापाततः प्रतिपन्नाधिकार्यादि निर्णयार्थमिदं सूत्रमावश्यकम्। तदुक्तः तदुक्तं प्रकाशात्मश्रीचरणैः अधिकार्यादीनामागमिकत्वेऽपि न्यायेन निर्णयार्थमिदं सूत्रम् इति। येषां मते श्रवणे विधिर्नास्ति तेषां विहितश्रवणे अधिकार्यादिनिर्णयानपेक्षणात् सूत्रं व्यर्थमित्यापततीत्यलं प्रसंगेन। तथा च अस्य सूत्रस्य श्रवणविधेयपेक्षिताधिकार्यादिश्रुतिभिः स्वार्थनिर्णयाय उत्थापित्वाद् हेतुहेतुमद्भावश्रुतिसङ्गतिः शास्त्रारम्भमहेत्वनुबन्धनिर्णायकत्वेन उपोद्धात्वक्तात् शास्त्रादै संगतिः। अधिकार्यादिश्रुतीनां स्वार्थे समन्वयोक्तेः समन्वयाध्यायसंगतिः। एतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि इत्यादि श्रुतीनां सर्वात्मात्वाद स्पष्ट ब्रह्मलिंगानां विषयादै समन्वयोक्तेः पाद संगतिः। एवं सर्वसूत्राणां श्रुत्यर्थ निर्णायकत्वात् श्रुति संगतेः तक्तध्याये तक्तपादे च समान प्रमेयत्वेन संगतिरूह नियाम। प्रमेयं च कृत्स्नशास्त्रस्य ब्रह्म अध्ययनां तु समन्वया विरोधसाधनफलानि। तत्र प्रथमपादस्य स्पष्ट ब्रह्मलिंगानां श्रुतीनां समन्वयः प्रमेयः। द्वितीय तृतीयोः अष्ट
अस्पष्ट ब्रह्मलिंगानां चतुर्थपादस्य पदमात्र समन्वय इति भेदः अस्य अधिकरणस्य प्राथम्यात्न अधिकरणसंगतिरपेक्षिता। अथ अधिकरणमारच्यते श्रोतव्यः इति विहित श्रवणात्मकं वेदान्तमीमांसाशास्त्रं विषयः तत् किमारब्धव्यं न वेति विषय प्रयोगजन्य संभाव संभावाभ्याम संशयः। तत्र नाहं ब्रह्मेति भेद ग्राहि प्रत्यक्षेण कर्तवाक्तत्वादि विरुद्ध धर्मवत् त्वलिंगकानुमानेन च विरोधेन ब्रह्मात्मनोः एकस्य विषयस्य असंभवात् सत्यबन्धस्य ज्ञानात् निवृत्तिरूपफलासंभवात् न आरम्भणीयम् इति प्राप्ते सिद्धान्तः अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति। अत्र श्रवण विधि समानार्थत्वाय कर्तव्या इति पदमध्याहर्तव्यम् अध्याहृतं च भाष्यकृता ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या इति। तत्र प्रकृति प्रत्यर्थयोः ज्ञानेच्छयोः कर्तव्यत्वानव्यात् प्रकृत्या फलीभूतं ज्ञान मजहलक्षणया उच्यते। प्रत्ययेन इच्छासाध्यो विचारो जहललक्षणया तथा च ब्रह्मज्ञानाय विचारः कर्तव्य इति सूत्रस्य श्रोतोऽर्थः संपद्यते। तत्र ज्ञानस्य स्वतः फलत्वायोगात् प्रमातृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वात्मकानर्थ निवर्तकत्वे नैव फलत्वं वक्तव्यम्। तत्र अनर्थस्य सत्यत्वे ज्ञानमात्रात् निवृत्त्य योगात् अध्यस्तत्वं वक्तव्यमिति बन्धस्य अध्यस्त्वमार्थात् सूचितम्। तच्च शास्त्रस्य विषय प्रयोजनवक्तसिद्धि हेतुः तथा हि शास्त्रमारब्धव्यं विषय प्रयोजनवक्त्वाद् भोजनादिवत् शास्त्रं प्रयोजनवत् बन्धनीवत् ज्ञान हेतुत्वात् रज्जूर्यम् इत्यादि वाक्यवत् बन्धो ज्ञान निवर्त्यः अध्यस्त्वात् रज्ज सर्पवत् इति प्रयोजन सिद्धिः। एवमार्थाद् ब्रह्मज्ञानात् जीवगतानर्थ भ्रमनिवृत्तिं फलं सूत्रयन् जीव ब्रह्मणेरैक्यं विषयमपि अर्थात् सूचयति। अन्यज्ञानात् अन्यत्र भ्रमानिवृत्तेः जीवो ब्रह्म भिन्नाः। भाष्य युष्मदस्मत् प्रत्यग् गोचरयोः विषय विषयिणाः तमः प्रकाशवद्विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायां तद्वधर्माणमपि सुतराम् इतरेतर भावानुपपत्तिः इत्यतोऽस्मत् प्रत्यगोचरे विषयिणी चिदात्मके एतेन सूत्रार्थ स्पर्शित्वादध्यायस्य ग्रंथो न भाष्यमिति निरस्तम् आर्थिकार्थ स्पर्शित्वात् यक्तु मंगलाचरण भावादव्याख्येयमिदं भाष्यमिति तन्न सुतरामितरेतर भावानुपपत्तिः इत्यन्त भाष्य रचनार्थं तदर्थस्य सर्वोपद्रव रहितस्य विज्ञानधन प्रत्यगर्थस्य
तत्त्वस्य स्मृतत्वात् अतो निर्दोषत्वादिदं भाष्यं व्याख्येयम् लोके शुक्ताविदं रजमिति भ्रमः सत्यरजते इदं रजतमिति अधिष्ठान सामान्य रोप्य विशेषयोः ऐक्य प्रमाहित संस्कार जन्यो दृष्ट इति अत्रापि आत्मनि अनात्माहंकाराध्यसे पूर्वप्रमा वाच्या सा च आत्मनात्मनोर्वास्तवैक्यमपेक्षते न हि तदस्ति तदा हि आत्मानात्मानौ ऐक्यशून्यौ परस्परैक्या योग्यत्वात् तमः प्रकाशवत् इति मत्वा हेतुभूतं विरोधं वस्तुतः प्रतीतितो व्यवहारतश्च साधयति युष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयोरिति न च प्रत्युत्तरपदयोश्च इति सूत्रेण प्रत्ययचोत्तरपदे च परतो युष्मदस्मद्दोर्म पर्यन्तस्य त्वमादेशै स्तः इति विधानात् त्वदीयं मदीयं त्वत्पुत्रो मत्पुत्रः इतिवत् त्वन्मत् प्रत्ययो गोचरयोः इति स्यादिति वाच्यम् त्वमा वेकवचने इत्येकवचनाधिकारात् अत्र च युष्मद् स्मत्पदयोः एकार्थवाचित्वाभावत् अनात्मनां युष्मदार्थानां बहुत्वाद् अस्मदर्थचैतन्यस्यापि उपाधितो बहुत्वात् नन्वेवं सति कथमत्र भाष्ये विग्रह न च यूयमिति प्रत्ययो युष्मत् प्रत्यय वयमिति प्रयतो अस्मत् प्रत्ययस्तद्गोचरयोः इति विग्रही इति वाच्यं शब्द साधुत्वेप्यर्था साधुत्वात् न हि अहंकाराद्यनात्मनो यूयोमिति प्रत्यय विषयत्वस्मत्तिथि चेत न गोचर पदस्य योग्यता परत्वात् चिदात्मा तावदस्मत् प्रत्यय योग्यः तत्पुरुष प्रयुक्त संशयात् दिनी वृत्ति फल भाकत्वात् न तावद् यमे कांतेन अविषयः अस्मत् प्रत्यय विषयस्वा विषयत्वाद् इति भाष्योक्तेश्च यद्यपि अहंकाररपि तत्योगस्तथापि चिदात्मनः सकाशाद अत्यंतभेद सिद्ध्यर्थम युष्मत् प्रत्ययोग्य इत्य उच्यते। आश्रम श्री चरणस्तु टीका योजनायामेव व माहु संबोध्य चेतनो युष्मत् पदवाच्यः अहंकारादि विशेष्ट चेतनो अस्मत् पदावाच्यः तदा च युष्मदस्मदोः स्वार्थे प्रयुज्यमानयोरेव त्वमादेश नियमो न लाक्षणिकयोः युष्मिदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर्वानवैः इति सूत्रासांगत प्रसंगात् अत्र शब्द लक्षकयोरिव चिन्मात्र जड़ मात्र लक्षकयोरपि न त्वमादेशः लक्षकत्वा विशेषाद् इति यदि तयोः शब्दबोधकत्वे सत्येव त्वमादेशाभाव इत्यनेन सूत्रेण ज्ञापितं तदास्मिन् भाष्ये युष्मत्पदेन युष्मच्छब्दच्छन्य प्रत्यययोग्यः परागर्थो लक्ष्यते अस्मत्पदेन अस्मत्शब्दजन्य प्रत्यययोग्यः प्रत्यगात्मा तथा च लक्ष्यतावक्षेदकतया शब्दोऽपि बोध्यते इति न त्वमादेशः न च पराकत्व प्रत्यक्तयोरेव लक्ष्यतावच्छेदकत्वं न शब्दयोग्यत्वांशस्य गौरवादिति वाच्यं पराक्राप्रतीचोर्विरोधस्फुरणार्थं विरुद्धशब्दयोग्यत्वसापि वक्तव्यत्वात् अतएव इदमस्मत् प्रत्यय गोचरयोरिति
वक्तव्येऽपीदन् शब्दो स्मर्दर्थे लोके वेदे च बहुशः इमे वयमास्मेः इमे विदेहाः अयमः मस्मि इति च प्रयोगदर्शनात् नास्मत् शब्दा विरोधिति मत्वा युष्मत् शब्दः प्रत्युक्तः इदं शब्द प्रयोगे विरोधास्फूर्तेः एतेन चेतनवाचित्वादस्म शब्दः पूर्वं प्रयोक्तव्यः अभ्यर्थितं पूर्वम् इति न्यायात् तया दादीनि सर्वैर्नित्यम् इति सूत्रेण विहित एकशेषश्च स्यादिति निरस्तम् युष्मदस्मदोः इति सूत्र इव अत्रापि पूर्वनिपातैकशेषयोरप्राप्तेः एकशेषे विवक्षित विरोधा स्फूर्तेश्च वृद्धास्तु युष्मदर्थादनात्मानो युष्मदर्थादनात्मानो निष्कृत्य शुद्धस्य छिद्धातोरध्यारोपपापवादन्यायेन ग्रहणं द्योतयितुमादै युष्मद्ग्रहणम् इत्याहुः तत्र युष्मदस्मत् पदाभ्यां पराक प्रत्यक्त्वेन आत्मानात्मनोर्वस्तुतो विरोध उक्तः प्रत्ययपदेन प्रतीतितो विरोध उक्तः प्रतीयत इति प्रत्ययोऽहङ्कारादिरनात्मा दृश्यतया भाति आत्मा तु प्रतीतित्वात् प्रत्ययः स्वप्रकाशतया भाति गोचर पदेन व्यवहारतो विरोध उक्तः युष्मदर्थः प्रत्यगात्मतिस् तिरस्कारेण कर्ता अहमित्यादि व्यवहार गोचरः अस्मदर्थस्तु अनात्म प्रविलापेन अहं ब्रह्म इति व्यवहार गोचर इति त्रिधा विरोधः स्फुटीकृतः युष्मञ्च अस्मञ्च युष्मदस्मदि ते एव प्रत्ययौ चतौ गोचरै इति चेति युष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरौ तयो श्रिधा विरुद्ध स्वभावयो रि तरेतर भावोत्यंता भेदस्तादात्म्यं वा तदनुपपत्तौ सिद्धाय मित्यन्वयः एक्या संभवेपि शुक्लो घट इतिवत् तादात्म्यं किं न स्यादित्यत आह विषय विषयिणो ऋति चिज्जड्डयोः विषय विषयत्वाद दीपघटयोरिव न तादात्म्यमिति भावः युष्मदस्मदि पराक प्रत्यगवस्तुनि ते एव प्रत्ययश्च गोचर श्रोति वा विग्रह अत्र प्रत्यय गोचर पदाभ्याम आत्मनात्मनोः प्रत्यक परागभावे चिद्चित्वं हेतुरुक्तः तत्र हेतुमाह विषय विषयिणो ऋति अनात्मनो ग्राह्यत्वादचित्वम् आत्मनस्तु ग्राहकत्वाचित्वं वाच्यम् अचित्वे स्वस्य स्वेन ग्रहस्य कर्मकर्तृत्व विरोधेन असंभवात् अप्रत्यक्षत्वात् पतेक् रित्यर्थः यथेष्टं वा हेतु हेतु मद्भावः ननु एवमात्मानात्मनोः पराक प्रत्यक्त्वेन चिद्चित्वेन ग्राह्यग्राहकत्वेन च विरोधात् तमः प्रकाशवदैक्यस्य तादात्म्यस्य वानुपपत्तै सत्यां तत्प्रमित्यभावेपि तद्धर्माणां चैतन्यसुख जाड दुःखदीनां विनिमयेन अध्यासोस्तु इत्यह आह तद्धर्माणामपीति तयोरात्मनात्मनोर्धर्मास्तेषामपि इतरेतर भावानुपपत्तिः इतरत्र धर्म्यन्तरे इतरेषां धर्माणां भावः संसर्गस्तस्य अनुपपत्तिरित्यर्थः न हि धर्मिणोः संसर्गं विना धर्माणां विनिमयोस्ति स्फटिके लोहितवस्तु सानिध्यात्
लोहित्य धर्म संसर्गः असंगात्म धर्मिणः केनाप्य संसर्गात् धर्मी संसर्ग पूर्वको धर्म संसर्गः कुतस्त्य इत्यभि प्रेत्योक्तम सुतरामिति। ननु आत्मनात्मनोस्तादात्म्यस्य तद्धर्म संसर्गस्य चाभावेप्यध्यासः किं न स्यादित्यत आह इत्यत इति उक्तरीत्या तादात्म्याद्य भावेन तत्प्रमाया अभावाद अतः प्रमाजन्य संस्कारस्य आध्यास हेतोरभावाद अध्यासो मिथ्येति भवितुं युक्तमित्यन्वयः। मिथ्या शब्दो द्व्यर्थः अपहव वचनो निर्वचनीयता वचनश्चेति अत्र च अपह्यवार्थः। ननु कुत्र कस्याध्यासोपहनूयते इत्याशंक्य आत्मनि अनात्मतधर्माणाम् अनात्मनि आत्मतधर्माणामध्यसो निरस्यत इत्याह अरामत् प्रत्यय गोचर इत्यादिना। अहमिति प्रत्ययोग्यत्वं बुद्ध्यादेरप्यस्थिति मत्वा तत आत्मानं विवेचयति विषयणिति। बुद्ध्यादि साक्षिणित्यर्थः साक्षित्वे हेतुः चिदात्मके इति। अहमिति भासमाने चिदंशात्मनित्यर्थः युष्मत् प्रत्यय गोचरस्येति त्वंकार योग्यस्य इदमर्थस्येति यावत्। नन्वहमिति भासमान बुद्ध्यार्थे बुद्ध्यादेः कदमिदर्थस्त्वमित्यत आह विषयस्येति। साक्षिभाष्यस्येत्यर्थः साक्षिभाष्यत्वरूपलक्षण योगात् बुद्ध्यादेर्घटा दिवदिधर्मर्थत्वं न प्रतिभासतः इति भावः। अथवा यदात्मनो मुख्यं सर्वान्तरत्वरूपं प्रत्यक्त्वं प्रतीतित्वं ब्रह्मास्मीति व्यवहार गोचरत्वं चोक्तं तदसिद्धम् अहमिति प्रतीयमानत्वाद् अहंकारवत् इत्यांशक्याः अस्मत् प्रत्यय गोचर इति। स्फुरण विषयत्वं वा हेतुः आद्ये दृष्टान्ते हेत्व सिद्धिः द्वितीय तु पक्षे तदसिद्धिरित्यत्मनो मुख्यं प्रत्यक्त्वादि युक्तमिति भावः। ननु यदात्मानो विषयत्वं तदसिद्धम् अनुभवामि इति शब्दवत्वाद् अहंकार वदित्यत आह विषयिणीति। वाच्यत्वं लक्ष्यत्वं वा हेतुः न आद्यः पक्षे तदसिद्धेः न अन्त्यः दृष्टान्ते तद्विकल्यादिति भावः। देहं जानामि इति देहाहंकार योर्विषय विषयत्वेपि मनुष्योऽहमित्यभेदाध्यासवत् आत्माहंकारयोरप्यभेदाध्यासः स्यादित्य आह चिदात्मके इति। तयोर्जोड्याल्पत्वाभ्यां सादृश्यादध्यासेपि चिदात्मनि अनवंशिने जडाल्लपहांकारार्धेन अध्यास इति भावः। अहम इति भाष्यत्वात् आत्मवदहंकारस्यापि प्रत्यक्त्वादिकं मुख्यमेव ततः पूर्वोक्त पराकत्वाद्य सिद्धिरित्य शंक्याः युष्मिदिति। अहम वृत्तिभ्यासत्वहम आकारे नास्ति कर्तृकर्मत्व विरोधात् चिद्भाष्यत्वं चिदात्मनि नास्ति इति हेत्व सिद्धिः। अतो बुद्ध्यादेः प्रतिभासतः प्रत्यक्त्वेपि पराक्त्वादिकं मुख्यमेविति भावः। युष्मत् पराक् तच्चसौ प्रतीयते इति प्रत्ययश्चासौ कर्तृत्वादिव्याहरगोरच्चश्च तस् येति विग्रह तस्य हेयत्वार्थमाह विषयस्येति पिंजबंधने विशिनोति बंधनाति इति विषयस्तस्येत्यर्थः। आत्मानि अनात्म धर्माध्यासो मिथ्या भवतु
अनात्मनि आत्मतद्धर्मध्यासः किं न स्यात् अहं स्फुरामि सुखी इत्यादनुभवादित्याशङ्क्याः तद्विपर्यणेति। तस्मादनात्मनो विपर्ययो विरुद्ध स्वभावश्चैतन्यम् इत्यर्थ भावे तृतीया। चैतन्यात्मना विषयस्तद्धर्मणां च यो अहंकारादै विषयेध्यासः स मिथ्येति नास्तीति भवितुं युक्तम्। अध्यासामगन्यभवात् नहि अत्र पूर्व प्रमाहित संस्कारः सादृश्यमज्ञानं वास्ति। निरवय निर्गुणस्व प्रकाशात्मनि गुणावयव सादृश्यस्य च अज्ञानस्य चायोगात् नन्वात्मनो निर्गुणत्वे तद्धर्मणाम् इति भाष्यं कथमिति चेद उच्यते बुद्धि वृत्त्यभिव्यक्तं चैतन्यं ज्ञानं विषयाभेदेन अभिव्यक्तं स्फुरणं शुभ कर्मजन्य वृत्ति व्यक्तमानंद इत्येवं वृत्त्युपाधिकृत भेदात् ज्ञानादीनामात्म धर्मत्व व्यपदेशः तदुक्तं टीकायाम्। आनंदो विषयानुभवो नित्यत्वं चेति सन्ति धर्मा अपृथक्त्वेपि चैतन्यात् पृथगिव अवभासन्ते इति। अतो निर्गुण ब्रह्मात्मत्वमते अहं करोमि इति प्रतीतेरर्थस्य च अध्यासत्वोयगात् प्रमात्वं सत्यत्वञ्च अहं नरः इति समानादि युष्मत् प्रत्ययोगर्चरस्य विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यासः तद्विपर्ययेण विषयिणस्तद्धर्माणां च विषये अध्यासो मिथ्येति भवितुं युक्तम्। तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकाम् अन्योन्यधर्माश्च अध्यस्व इतरेतरा विवेकेन न चेदं प्रत्यक्षी कर्तृत्वादौ प्रमेति वाच्यम्। अपौरुषयेतया निर्दोषेण उपक्रमा दिलिंगावधृत तात्पर्येण च तत्त्वमसि इत्यादि वाक्येन अकर्तृत्व ब्रह्मत्व बोधनेन अस्य भ्रमत्व निश्चयात् न च ज्येष्ठ प्रत्यक्ष विरोधात् आगम ज्ञानस्यैव बाध इति वाच्यं देहात्मवाद प्रसंगात्। मनुष्योऽहम् इति प्रत्यक्ष विरोधेन अथायम शरीरः इत्यादि श्रुत्या देहादन्यत्मा सिद्धेः। तस्मात् इदं रजतम् इति वत् समानाधिकरणस् प्रत्यक्षस्य भ्रमत्वशंका कलिंकतस्य न आगमात् प्राबल्यमित्यास्थेयं। किंच ज्येष्ठत्वं पूर्वभावित्वं वा आगमज्ञानं प्रत्युपजीवत्वं वा आद्येन प्राबल्यं ज्येष्ठस्यापि रजतभ्रमस्य पंचादभाविना शुक्तिज्ञानेन बाधदर्शनात् नाद्वितीयः आगम ज्ञानोत्पत्तौ प्रत्यक्षादिम मूल वृद्ध व्यवहारे संगति ग्रह द्वारा शब्दोपलब्धि द्वारा च प्रत्यक्षादि व्यवहारै का प्रमाण्यस्य उपजीव्यत्वे अपि तात्विक प्रमाणस्य अनपेक्षितत्वाद अनपेक्षितांशस्य आगमेन बाध संभवादिति। यक्तु क्षणिका यागस्य श्रुतिबलात् कालांतर भावी फल हेतुत्ववत् तथा विद्वान् नाम रूपादि मुक्तः इति श्रुतिबलात् सत्यस्यापि ज्ञानात् निवृत्ति संभवादध्यास वर्णनम व्यर्थमिति तन्न ज्ञानमात्र निवर्त्यस्य कापि सत्यत्वाद दर्शनात् सत्यस्य चात्मनो निवृत्य दर्शनाच्च अयोग्यता निश्चये सति सत्यबंधस्य ज्ञानात् निवृत्ति श्रुतेर्बोधकत्वायोगात् न च सेतु दर्शनात् सत्यस्य पापस्य नाश दर्शनात् न च अयोग्यता निश्चय इति वाच्यम्। तस्य श्रद्धा नियमादिसापेक्ष ज्ञान नाशयत्वात्
बन्धस्य च नान्यथः पन्थः इति श्रुत्या ज्ञानमात्राद निवृत्ति प्रतीतेः अति अतः सुप्त ज्ञान निवर्त्यत्व निर्वाहार्थम अध्यस्त्वं वर्णनीयम् किंच ज्ञाने कनिवर्त्यस्य अत्यंत विविक्त यो धर्म धर्मिणोर मिथ्या ज्ञान निमित्तः सत्यान्वते मिथुनीकृत्य अहमिदं ममेदमिति नैसर्गिकोऽयं लोक व्यवहारः आह कोऽयमध्यासो स्फुटोध्यास इति ज्ञापनार्थत्वात् ननु आत्मानात्मनोः परस्पराध्यस्त्वे शून्यवादः स्यादिति अशङ्क्य आह सत्यान्वते मिथुनीकृत्येति सत्यमनिदं चैतन्यं तस्य अनात्मनि संसर्गमात्रोध्यासो न स्वरूपस्य अनृतं युष्मदर्थः तस्य स्वरूपतोपि अध्यासात् तयोर्मिथुनीकरण मध्यास इति न शून्यतेत्यर्थः ननु अध्यास मिथुनीकरणले कव्यवहार शब्दनामे कार्थत्वे अध्यस्य मिथुनीकृत्येति पूर्वकालत्ववाचित्वा प्रत्ययदेशस्य ल्यपः कथं प्रयोग इति चेत न अध्यास व्यक्तिभेदात् तत्र पूर्वपूर्वाध्यासस्य उत्तरोत्तराध्यासं गति संस्कार द्वारा पूर्वकालत्वेन हेतुत्वद्योतनार्थ ल्यपः प्रयोगः तदेव स्पष्टयति नैसर्गिक इति प्रत्यगात्मनि हेतु हेतुमद्भावेन अध्यास प्रवाहो नादिरित्यर्थः ननु प्रवाहस्य अवस्तु त्वादध्यास्य व्यक्तीनां सादित्वात् कथमनादित्वमिति चेत उच्यते अध्यासत्वांशिकन्न व्यक्तीनां मध्ये अन्यतमया व्यक्त्या विना अनादिकालस्य अवर्तनं कार्यानादित्वामित्यङ्गीकरात् एतेन कारणाभावदिति कल्पो निरस्तः संस्कारस्य निमित्तस्य नैसर्गिकपदेन उक्तवात् न च पूर्वप्रामाजन्य एव संस्कारो हेतुरिति वाच्यं लाघवेन पूर्वानुभवजन्य संस्कारस्य हेतुत्वात् अतः पूर्वाध्यासजन्यः संस्कारोस्ति सिद्धम् अध्यासस्य उपादानमाह मिथ्याज्ञान निमित्त इति मिथ्या च तद्ज्ञानं च मिथ्याज्ञानं तत् निमित्तम् उपादानं यस्य च तन्निमित्तस्तदुपादानक इत्यर्थः अज्ञानस्य उपादाने त्वपि संस्फुरदात्मतत्त्वावरकतया दोषत्वेन अहंकाराध्यासकर्तुः ईश्वरस्य उपाधित्वेन संस्कारकालकर्मादिनिमित्तपरिणामित्वेन च निमित्त्वमिति द्योतयितुं निमित्तपदम् स्वप्रकाशात्मनि असंगे कथम विद्यासंगः संस्कारादि सामग्रय भावात् इति शंका निरासार्थ मिथ्यापदम् प्रचंड मार्तंड मंडले पेजकानुभव सिद्धांधंकावत् अहमज्ञः इत्यनुभव सिद्धम ज्ञानम दूरपहवम कल्पितस्थ अधिष्ठान स्पर्शित्वात् नित्य स्वरूप ज्ञानस्य अविरोधित्वच्चेति यद्वा अज्ञानं ज्ञानभाव इति शंका निरासार्थम मिथ्यापदम् मिथ्यात्वे सति साक्षात् ज्ञाननिवर्त्यत्वम् अज्ञानस्य लक्षणं मिथ्याज्ञानपदेन उक्तम् ज्ञानेन इच्छा प्राग्भावः साक्षानिवर्त्यते इति वदन्तं प्रति मिथ्यात्वे सतीत्युक्तम् अज्ञाननिवृत्ति द्वारा ज्ञाननिवर्त्यबन्धे अति व्याप्ति निरासाय साक्षादिति अनुपाद्युपादन्नत्वे सति मिथ्यात्वं वा लक्षणं ब्रह्मनिरासार्थं मिथ्यात्वमिति मृदादिनिरासार्थमनादिति अविद्यात्मनोः संबंधनिरासार्थम् उपादानत्वे सतीति सम्प्रति अध्यासं दृढ़ ये तो भिलपिति अहमिदं ममेदमीति आध्यात्मिक कार्याध्यासेषु अहमिति प्रथमोध्यासः न च अधिष्ठानारोप्या संद्वया नुपलम्भात् न
अयमध्यास इति वाच्यम अयोदहति इति वत अहमुपलभे इति दृक्दृश्यांशयो रूपलम्भात् इदं पदेन भोग्यः संघात उच्यते। अत्र अहमिदम् इत्यनेन मनुष्योऽहम् इति तादात्म्याध्यासो दर्शिताः। ममेदं शरीरम् इति संसर्गाध्यासः ननु देहात्मनोस्तादात्म्येव संसर्ग इति तयोः को भेद इति चेत सत्यं सक्तेत्ये सति मिथो भेदस्तादात्म्यं तत्र मनुष्योऽहम् इति ऐक्यांशमानं ममेदम् इति मेदांशूरपसंसर्गभानमिति भेदः। एवं सामग्रिस्तत्वात् अनुभवसक्त्वात् अध्यसोऽस्ति इत्यतो ब्रह्मात्मैक्ये विरोधाभावेन विषय प्रयोजनयोः सक्त्वात् शास्त्रम् आरम्भणीयमिति सिद्धान्तभाष्यात् तात्पर्यम्। एवं च सूत्रेण अर्थात् सूचिते विषय प्रयोजने प्रतिपाद्य तत्हेतुबध्यासं लक्षण संभावना प्रमाणैः साधयितुं लक्षणं पृच्छति आहेति। के लक्षण कोऽध्यास नामेति उच्यते स्मृति रूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः तम केचित् अन्यत्रान्य वा तम केचित् अन्यतन्य वा तथा च एकावाच्छदेन स्वसंसृज्यमाने स्वात्यन्ताभावविति अवभास्यत्वाध्यस्तमित्यर्थः। इदं च साध्यनाद्यध्यास साधारणं लक्षणं संयोगेति व्याप्ति निरासाय एकावच्छेदेनिति। संयोग से स्वसंसृज्यमाने वृक्षे स्वात्यन्ताभावति अवभास्यत्वेपि स्वस्वात्यन्ताभावयोर्मूलग्राव छेद भेदात् नाति व्याप्ति है। पूर्वं स्वभाववती भूतले पश्चादानितो घटो भातीति घटेति व्याप्ति निरासाय स्वसंसृज्यमाने इति पदम्। तेन स्वभावकाले प्रतियोगी संसर्गस्य विद्यमानता उच्यते इति नाति व्याप्तिः। भूत्वा वक्षेदेन अवभास्य गन्धे अतिव्याप्तिवर्णाय स्वात्यन्तभाववतीति पदम्। शुक्तौ इदनत्वाक्षेदेन रजत संसर्ग काले अत्यंत भावोस्ति इति न अव्याप्तिः। ननु अस्य लक्षणस्य असंभवः शुक्तौ रजतस्य सामगन्य भावेन संसर्गस्त्वात् न च स्मर्य माणस्त्य रजतस्यैव परत्र शुक्तौ अवभासत्वेन अध्यस्तोक्तिरिति वाच्यम् अन्यथा ख्याति प्रसंगात् इत्यत आह स्मृति रूप इति। स्मरते इति स्मृतिः सत्यरजतादिः तस्य रूपमिव रूपमस्य इति स्मृति रूप स्मर्यमाण सदृश्य इत्यर्थः। सादृश्योक्त्या स्मर्यमाणात् आरोप्यस्य भेदाद् न अन्यथा ख्यातिरित्युक्तं भवति। सादृश्यमुपपादयति पूर्वदृष्टेति। दृष्टं दर्शनं संस्कार द्वारा पूर्वदर्शनात् अवभास्यते इति पूर्वद्यष्टावभासः। तेन संस्कारजन्य ज्ञान विषयत्वं स्मर्यमाणाप्ययोः सादृश्यमुक्तं भवति। स्मृत्यारोपयोः संस्कारजन्यत्वात् न च संस्कारजन्यत्वात् आरोपस्य स्मृतित्वापत्तिरीति वाच्यम्। दोषसंप्रयोगजन्यत्वस्यापि विविक्षित्वेन संस्कारमात्रजन्त्या वा भावात् अत्र संप्रयोग शब्देन अधिष्ठान सामान्य ज्ञानमुच्यते अहंकाराध्यासे इंद्रिय संप्रयोग लाभात्। एवं च दोष संप्रयोग संस्कार बलात् सुक्त्यादौ रजतमुत्पन्न स्थिति परत्र अभास्यत्वलक्षणमुत्पन्नमिति स्मृति रूप पूर्वदृष्ट पदाभ्यामुपपादितम्। अन्ये तु ताभ्यां दोषादित्रय जन्त्वयं कार्याध्यास लक्षणमुक्तम् इति आहुः। अपरे तु स्मृति रूपः स्मर्थमाण सदृशः सादृश्यं च प्रमाणजन्य ज्ञान विषयत्वं स्मृत्यारोपयोः प्रमाण्याजन्त्वात् पूर्वदृष्ट पदं तज्जातीय परम्
अभिनवर्जतादेः पूर्वदृष्टात्वा भावात् तथा च प्रमाणजन्य ज्ञान विषयत्वे सति पूर्वदृष्टजातित्वं प्रातीतिकाध्यासलक्षणं ताभ्यामुक्तं परत्रावभास शब्दाभ्यामध्यासमात्रलक्षणं व्याख्यातमेव तत्र स्मर्यमाण गंगादौ अभिनव घटे च अतिव्याप्ति निरासाय प्रमाणेत्यादि पदद्वयम् इति आहुः तत्र अर्थाध्यासे स्मर्थमाण सदृशः परत्र पूर्वदर्शनात् अवभास्यते इति योजना ज्ञानाध्यासे तु स्मृति सदृश परत्र पूर्वदर्शनात् अवभास इति वाक्यं योजनीयमिति संक्षेपः ननु अध्यासे वादी विप्रतिपत्तेः कथमुक्तलक्षण सिद्धिः इत्याशंकया अधिष्ठानरोप्य स्वरूप विवादेपि परत्र परावभासः इति लक्षणे संवादाद्युक्तिभिः सत्याधिष्ठाने मिथ्यार्थावभासिद्धेः सर्वतंत्र सिद्धान्ते इदं लक्षणमिति मत्वा अन्यथात्मख्याति वा धर्माध्यास इति वदन्ति केचित्तु यत्र यदध्यासस्तद्विवेकाग्रह निबन्धनो भ्रम इति अन्ये तु यत्र यदध्यास्तस्यैव विपरीत धर्मत्वकल्पनामाचक्षते इति सर्वथापि त्वन्यस्यान्य धर्मा च भासतां न व्यभिचरति तथा च लोकेनुभवः सुक्तिका हि रजतवद भासते एकश्चन्द्रः सद्वितीयवदिति कथं पुनः प्रत्यगात्मन्य विशेषध्यासो विषयत्वधर्माणां सर्वा हि पूर्वस्थिते विषये विषयांतरमध्यस्ते युष्मत् प्रत्ययपेतस्य च प्रत्यगात्मनो विषयत्वं ब्रवीषि उच्यते न तावदयमेकान्तेन विषयः अस्मत्प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धेः न चायमस्ति नियम पुरोवस्थिता इति वाच्यतम् अनादित्वात् पूर्वाध्यासे भासमानात्मना उत्तराध्यासधिष्ठानत्व संभवात् ननु अहमिति अहंकार विषयक भान रूपस्य आत्मनो भासमानत्वं कथं तद्विषयत्वं विना तत्फल भाक्त्वा योगात् इत्यह आह अपरोक्षत्वात् च इति च शब्द शंका निरासार्थः स्वप्रकाशत्वात् इत्यर्थः स्वप्रकाशत्वं साधयति प्रत्यगिति आबालपंडितम् आत्मना संशयादि शून्यत्वेन प्रसिद्धे स्वप्रकाशत्वम् इत्यर्थः अतः स्वप्रकाशत्वेन भासमानत्वात् आत्मनोध्यासाधिष्ठानत्वं संभवति इति भावः यद्युक्तम् अपरोक्षाध्यासाधिष्ठानत्वस्य इन्द्रियसंयुक्त्या ग्राह्यत्वं व्यापकमिति तत्र आह न चायम् इति तत्र हेतुमः अप्रत्यक्षेपि इति इंद्रियाग्राह्ये अपि इत्यर्थाः बाला अविवेकिनः तलम् इंद्रियनीलकटाः कल्पं नभो मलिनं पीतमित्येवं अपरोक्षमध्यस्यन्ति तत्र इंद्रियग्राहत्वं नास्ति इति व्यभिचरात् न व्याप्तिः एतेन आत्मनात्मनोः एव विषये विषयांतरमध्यस्तिव्यमिति अप्रत्यक्षेपि याकाशे बालास्तमलिना तद्यध्यास्यन्ति एवं विरुद्ध प्रत्यगात्मन्यपन्यात्माध्यासः ते तमेव लक्षणमध्यासं पंडिता अविद्येति मन्यन्ते तद्विवेकेन च वस्तुस्वरूपावधारणं विद्यमाहु तत्रैवं सति यत्र यदध्यासस्तकृतेन दोषेण गुणेन वाणुमात्रेणापि स न संबध्यते तमेतम विद्याख्यात्मानत्मनोः इतरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा लौकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ताः सर्वाणि च शास्त्राणि विधि प्रतिषेध मोक्षपराणि कथं पुनर्विद्यावद्विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि चेति उच्यते देहेन्द्रियादि ध्वमा
अहमामिमानहितस्य प्रमातृत्वानुपपत्तौ प्रमाणप्रवृत्त्यनुपत्तये देहेन्द्रियादि द्वहम मामिमान रहितस्य प्रमातृत्वानुपपत्तौः प्रमाणप्रवृत्तनुपत्तेः नहि नहीन्द्रियाण्यनुपादाय प्रत्यक्षादिव्याहारः संभवति न चाधिष्ठानमन्तरेण व्यवहार रूप कार्यानुपपत्त्या वेत्ति भावः ननु मनुष्यत्वादि जातिमति देहेमिति अभिमान मात्राद व्यवहारः सिद्धयक्तु किमिंद्रियादिषु ममाभिमानेन इत्याशंक्य आह नहीति इंद्रिय पदम लिंगादेरपि उपलक्षणम प्रत्यक्षादित्यादि प्रद प्रयोगात तथा च प्रत्यक्षलिंगादि प्रयुक्तो यो व्यवहारो दृष्टा वा अनुमाता श्रोताहम इत्यादि रूपः स इंद्रियादिनी ममतास्पदानि अगृहीत्वा न संभव इत्यर्थः यद्वा तानि ममत्वेन अनुपादायो व्यवहार स नेति योजना पूर्वत्र अनुपादान संभव क्रिय यो रेको व्यवहारः कर्ता इति कत्वा प्रत्यय साधु उत्तरत्र अनुपादन व्यवहारयोरकात्म कर्तृकत्वात् तत्साधुत्वमिति भेदः इंद्रियादिषु मम इत्यध्यासाभावे अंधादेरिव दृष्टत्वा दिव्यवहारो न स्यात् इति भावः इंद्रियाध्यासेनैव इंद्रियाणां व्यवहारः संभवति न चानध्यास्तात्मभावेन देहेन कश्चिद्विद्या प्रियते न चैतस्मिन् सर्वस्मिन्नस्ति असंगस्य आत्मनः प्रमातृत्वमुपपद्यते न च प्रमातृत्वमन्तरेण प्रमाण प्रवृत्तिश्च न च प्रमातृत्वमन्तरेण प्रमाण प्रवृत्तिः अस्ति तस्माद् विद्या विद्वेष्याणेव प्रत्यक्षादिनि प्रमाणानि शास्त्राणि च पश्वादिभिश्चाविशेषात् यथा हि पश्वादयः शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां संबंधे सति शब्दादिविज्ञाने प्रतिकूले जाते ततो निवर्तन्ते अनुकूले च प्रवर्तन्ते यथा दंडोद्यत्करं पुरुष मामि मुपलम्य माम हन्तुमैच्छतीति पलायितु मारभन्ते हरित तृण पूर्ण पाणिमुपलभ्यं तम प्रत्यभिमुखी भवन्ति एवं पुरुषा अपि व्युत्पन्नचित्ताः क्रूरदृष्टिनाक्रोशतः खड्गोद्यक्तकरान् बलवत उपलभ्य ततो निवर्तन्ते तद्विपरीतान् प्रति प्रवर्तन्ते अतः समानः पश्वादिभिः पुरुषाणां प्रमाण प्रमेय व्यवहारः पश्वादीनां च प्रसिद्धो विवेकपुरःसरः प्रत्यक्षादिभ्यः व्यवहारः तस्मान्य दर्शनाद् व्युत्पत्तिमतामपि पुरुषाणां प्रत्यक्षादि व्यवहारः तत्कालः समान इति निश्चीयते शास्त्रीये तु व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी नाविदित्वात्मनः परलोक संबंधमधिक्रियते तथापि न वेदांत वेद्यमशनायाद्यतीतं पेत ब्रह्मक्षत्रादि भेद संसार्यात्मतत्त्वामधिकारेपेक्षते अनुपयोगाद अधिकार विरोधाश्च प्राक्ष तथा भूतात्म विज्ञानात् प्रवर्तमानं शास्त्रमाविद्यावद्विषयत्वं नातिवर्तते तथा हि ब्राह्मणो यजेत इत्यादीनि शास्त्राणि आत्मानि वर्णाश्रम मयो वस्थानि विशेषाध्यास समाश्रित्य प्रवर्तन्ते अध्यासो नाम अतस्मितस्तबुद्धिरित्यवोचां त्यद्यथा पुत्र भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव विकलः सकलो वेत्ति बाह्यधर्मानात्मन्यध्यस्यति तथा देहधर्मान् स्थूलोऽहं कृशोऽहं गौरोऽहं तिष्ठामि गच्छामि लङ्घयामि चेति तदेन्द्रियधर्मान् मूकः काणः
क्लीबः बधिर अंधोऽहम् इति तथा अंतःकरण धर्मान काम संकल्प विचिकित्साध्य वशयादीन एव महाप्रीत एवमहं प्रत्ययेन मासेष्व प्रचार साक्षिणी प्रत्यगात्मन्यध्यस्य तं च प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणं तद्विपर्ययेणान्तःकरणादिष्वध्यस्यति एवमयमनादिर नंतो नैसर्गिको ध्यासो मिथ्या प्रत्यय रूपः कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तकः सर्वा लोक प्रत्यक्षः अस्यानर्थ हेतु प्रहणाय आत्मेकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदांता आरभ्यन्ते यथा चायमर्थः सर्वेषां वेदांतानां तथा वयमस्यां शारीर कमीमांसायां प्रदर्शयिष्यामः। हरि ओम। तो यह मैंने ब्रह्मसूत्र यतिवर श्री भोले बाबा प्रथम भाग शांकर भाष्य रत्न प्रभा भाषणोवाद इस पुस्तक से पढ़ा। महापोध्याय डॉक्टर पंडित गोपीनाथ कविराज पद्म विभूषण उनकी इसमें भूमिका है, इनमें उनकी इसमें भूमिका है। तो यह जो है मैंने पुस्तक जो है इसमें आगे हम अगले वीडियो में वेदांत का जो पहला सूत्र है प्रथम सूत्र वहां से हम आरंभ करेंगे। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वहां से हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे और इस वीडियो का भी हिंदी में अनुवाद वगैरह करने का प्रयास करेंगे। और मेरी इच्छा यह है कि ब्रह्म सूत्र के विषय में अलग अलग पुस्तकों से अलग अलग विचारधाराओं से अध्ययन करके और उसके ऊपर यथा योग्य वीडियो बनाएंगे और सबके कल्याणार्थ प्रेषित करेंगे। हरिओम।